salaada iyo kale salluu kamaa ra'aytumuuni usalli u tukada sidaad aragteen anigu u tukada marka waxaa la rabaa acmaasha aynu samaynayno oo dhan inaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam जब हमने ये कलमा पढ़ा अल्लाह के सारे अहकाम हमारे ऊपर फर्ज हो गए उसमें पहला हुक्म नमाज सलात नमाज मोमिन का मेराज है नमाज अल्लाह से लेने का जरिया है नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और जो बंदा 5 वक़्त नमाज खुशू के वज़ू के साथ पढ़ते अल्लाह पाक अपनी जिम्मेदारी से इसको जन्नत में दाखिल करते हैं और जो इस नमाजों की पाबंदी नहीं करते तो फरमाते कि ऐसे के साथ कोई जिम्मेदारी नहीं जो बंदा 5 नमाज पाबंदी के साथ अल्लाह पाक 5 इनाम देते हैं पहला इनाम दुनिया में रिज़्क़ की तंगी से दूर हो जाती है कब्र का अज़ाब न होगा अमलनामा दाएं हाथ पर मिलेगा पूरी सरात पर बिजली की तरह गुजर जाएगा और बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा صلاة إلهي سبحانه وتعالى إنه واجب عماشة كلا ورنا إلهي سبحانه وتعالى نقول له يكسب تشيني لوكا ووكا لكن صلاة سبع سنوات بالرسول أبينك الإسراء والمعراج بالرسول عليه الصلاة والسلام كنت صلاة وضع هاي النبي عليه الصلاة والسلام الله صلى عليه نبي الله موسى عليه السلام إلى الله وملاك عنه صلاة كنت صلاة وضع وكذا ما يعني أول إلهي كله سيدي مربوح لينو قدمي شان صلاة وضع الرسول شنطة صلاة وحي لفديه كنتم في صلاة وضع لفديه مركز صلاة دانا إني نكود دالا للدوري أي نتكلم الصلاة خشوع يقضوع الولاية أكسوح الوجه صلاة خشوع يقضوع الولاية أكسوح الوجه الصلاة ضلبوا حابل يعني ومنها رحمه ومناش اللي طلق على صلاة دانا مكتوب إذا نرتي يمكن السجود يأكتب إذا دعنا الله في الصلاة إذا نرتي السجود الشخص دروح ونتك السجود إن مركز إسكتها كتبها في الركوع الحلول والبهلك اللي كل السؤال تسوي على السكر فرق الله هذا السجود الحياة إن تسيها جالسة يلا أبو فريس تسوي على الحلول والبهلك اللي يقول مركز الصلاة أركان كيديل وهيئات كيديل ووحول الأولى يهم على الصلاة على النبي مارتي الله سبحانه وتعالى يقول مركز شوفك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وحل إيمانهم تباهم وهو سلاد الملك الذين هم في صلاتهم حافظون سلاد الحفظية هو سلاد الدائمة فكاين مبارك صلاة إلهي يتسوحي وغشرته وخشوع وخضوع وأين الدائمة وأين الجلالين وخشوع إلينا الوالي وحل الدورة يا صلاة إلى المارتي جوكتين وإلهي وأنا قلب كمرة كتك مرة تكو على هاي الدائمة marka salaada hadaynu maartay camalkii loo horeeyay la xisaabinaya waa salaad camalka loo horeeyay la xisaabinaya waa salaad nabiga kaleey salaatu salaam sidoo loo sheegay hadii salaadeenu hagabto camaashina kala dhigna waa qofkii salaadka adkaaday wax walba waa kaaday laakiin qofkii aan salaadka adkayn waxba kaba marka waxa la rabaa inaynu salaada maartay aynu tukano maalinta qiyaamaha salaada ee maartay marka la xisaabiyo camalkii loo horeeyay hadday hagaagto kitaabkeena midigta laynooga dhiibaya jannadana saas aynu ku garanna allah inoo fuuq इसके साथ ऐसी नमाजों के लिए मोटी मोटी इल्म की ज़रूरत है हर बाले मर्द औरत पर इतना इल्म फ़र्ज है कि 24 घंटे ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारे जो बंदा कुरान पाक की एक आयत सीखे तो 100 रकात नवाफिल से इसके ज़्यादा अजर होता है और जब इल्म का एक बाब सीखे तो 1000 रकात नवाफिल से इसका अजर ज़्यादा होता है आलिम का ख्वाब साबित की इबादत से बेहतर है जो बंदा इल्म के तलब के लिए घर से निकलेंगे और तमाम मखलूक़ात के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं और इसी तरह अगर इसको रास्ते में मौत आ गया तो इसका हशर उलमा के साथ करेगा अल्लाह जो बंदा अपने बच्चे पर कुरान पाक नादरा से पढ़ेगा तो अल्लाह पाक इसके माँ बाप को ऐसे ताज पहनाएगा कि इसका रोशनी चांद और सूरज से ज़्यादा होता है على رواية إنه إلهي سبحانه وتعالى دين تسمع الله بالمن ووقت جاء الدين تبين ودين أو وقت السيما إلهي سبحانه وتعالى دين تصدق مرتين وكل الله بدنا يعني وهي إلهي سبحانه وتعالى يقول إن الله يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحكمه وكليه به صلى الله عليه وسلم
رسول عليه الصلاة والسلام وأتولى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي الله خير لما هو دين كأي إلهي marka waxaa la rabaa inaynu diinteena barano ugu yeero oo waqti siino oo juhdi iyo dadaal gelino culimo noqono si waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alculamaa warithatu lambiyaa culimada ayuu baa dhaxlay ambiyada xoolana lagama dhaxlo dirham iyo diinaarna lagama dhaxlo cilmi baa laga dhaxlo marka cilmiga culimada unbaa dhaxashay marka inaynu culimo noqono ilaahay diintiisa barano oo waqti gelinaa haddaynu taa yeeli weyno waxaa la rabaa inaynu cilmi الحاقة صون ونقولي وحيالها واجبات بين الجماعة قف والباص عادي وبطل زكدي وبطل هذا حاجة هذه حاجة وبطل بيش الصوصات رمضان ما كيسوق شهر رمضان العلماء توت أنا إلهي جهل كعاد بدين إلهي أقوم كعاد وهو حرم صماني عمل صماني وحكم شبيه لها كرامي وحكم بربور لها كرامي وحي كبرين لها كرامي وحكم أصيح لها كرامي marka waxa la rabaa inaynu diinteena ugu yeelano oo barano oo haddaynan culimo noqonayn aynu isku dayno inaynu waxyaalaha waajibaadku inaga dhacay cilmi xaalka soo noqonaya inaynu allah इसके साथ जिक्र का मकसद है कि अल्लाह का खौफ और ध्यान हमारे दिलों में है जो बंदा सुबह शाम तीसरा कलमा दरूद शरीफ इस्तग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ते अल्लाह पाक से ज़ाकिरीन के सब में उठाएगा जिक्र करने वाला मिसाल जिंदा जैसे है और जिक्र करने वाला मिसाल मुर्दा जैसे है ज़ाकिरीन हंसी हंसी जन्नत में दाखिल हो जाते हैं और जो बंदा सुबह यासीन शरीफ पढ़ेगा तो 10 कुरान की सवाब अल्लाह पाक इसके बदनामे में लिख देता है और सारे दिन की ज़रूरियात अल्लाह पाक अपने खजानों से पूरा करेगा وقيل الهورية قيل الجمهور إلهي وعرف كأن إلهي سبحانه وتعالى فرمان وحسن وقلبي كأن أين يذكر لا إله إلا الله لكن سبحانه ما عرفت إنه الذكر الصغير وإلهي لأن الحلية فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تشكرون وحسن على الحسين فيما الله أنا كقالوا إلى المحيط وكان إلهي بالسماء وعرف كأن إلهي وما توفينا ما الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض لا يقول لي وقول اله المسيء حالة تسليم الجلال من يتفكر ولم يوجد مؤمنون وقول اله المسيء حالة تسليم هذه تاريه يهضي جيفا يهضي فبيام اله المسيء فكوا حالة ينقرب إليه اله المسيء النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت قفك إله القصية يقفك الإله القصية الحي والذبان قفنا ليقفل الحي قفك إله القصية وقفنا لكن قفك إله القصية وقفل مركا وحا لا يقرأ بين المذاكرين وقرآن كما تذكرون فإنه حزبي أو جزء وكان وذكر الأموي قرآن حرف كسته وحا لا ينقص حرف كسته قرآن كامل وما أجرى لا ينقص marka inaynu maartay ilaahay xusno oo quraankiisa akhrino oo maalintii ugu yaraan xijis akhrino ama xisbi ama ninka xaafidkii 3 jis ugu yaraan ama subixi uu sameeyo 7 cisho oo quraanka mar dhameeyo inuu daakiriin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradaha gaarkii ajarku ku soo gaarka ajarku ku soo aroray yana sida maarka tabaaraka yaasiin suuradaha si gaar ah suuratu sajday suuradaha ay habeenkii maartay subaxii iyo xilliyada loo maartay ka soo aynu xusnaa la doonayo daakiriin noqono ilaahay xuskiisa aynu qadno shanta salaadood dibadda aynu subxaanallah walxamdulillah wallahu akbar saddex soddon jeer mid walba aynu تقولان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وشطها بقول إلى الشمس السماوات أذكار بدل وكلام الله يرحمه जिसके साथ इकराम मुस्लिम का मकसद है कि हम अपने हक दबा कर दूसरे मुसलमान का हक अदा करें जो किसी भाई की बीमार खुशी के लिए जाए तो अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है 70,000 फरिश्ते इसके लिए माग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं सुबह जाकर शाम जाकर सुबह इसी तरह जो किसी की ज़रूरत के लिए उठे अगर ज़रूरत पूरा हो जाए या नहीं हो जाए अल्लाह पाक इसको
जिस जो बंदा किसी यतीम बच्चे के सिर पर हाथ रखे तो इसके हाथ के नीचे जितने बाल आए उतना नहीं कि अल्लाह पाक इसके अमलनामे में लिख देते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जो बड़ों का अदब न करे, उलमाओं का कदर न करे, छोटों से शफ़क़त न करे, वो हम में से नहीं। مساكين تاني وحسين أقوام تاني وحسين مرك عربة كان رجل عين عاونوا شاركين بعض عاونوا إلى إنه والله مفطار وضع محترية وشاب كاغي كعطا ودتك ولاك فرطو ودتك حمانتك أخريرتو وإلهي سبحانه وتعالى ولاك ولن من الوحي خاصة حق ضدك معاملة الله معاملة إنه بسوء عن المعاملة سوى الأكسل وضد بعض المنتفعين وضدك محترية وضدك عاون مارتي النبي عليه الصلاة والسلام طور برضه مسؤول هذا غلط كلا صغير وفا حكر يصنع حكر أنا روح تخدمين هو أبعد هذا صوت وضد هذا روح هذا حصل صغير ضد حبيب تابك عايز هذا منتفع عين وضدك محتري ضد حبيب تابك عايز marka waxaa la rabaa inaynu dadka waxtarno qof waxtarno oo dadku inagu soo hiroobaan oo haddii waxay kala galaan qof marka dadka weydiiyo hebel baa wax la kala galay la yidhaahdo war waa dhaqan qabo oo hawsha loo ku qabay ee aan loo odhan kee ma hebel baa wax kaa galay allah ku soo hawshaada ma ninkaas inay dadka kala baxaan marka waa maxay inaad qof muntafica qof layin macnaa qof hayira وواحد كسر ضد حقه ذا كذي ما توقع والصبر والقادر وما ضدك السامحة مركا واحد على طبعا أبيات منتفع بالنبوة إذا العرب كاجيا المسلم والمسلمين وفق مسلم كذا وفق النبي عليه الصلاة والسلام وفق عرب كسي قاعد هذا محترى هاي منتفع هاي نبت هذا لكن يبقى ما أنت قيامة هاي مرة حسنات بدني أجر بدن خصوص ميزان كيس حسنات أجر بدن ما تفيد لكن حسبين ما تكون عاي كون دلي كان حولي يسيبوا لنا كانوا قدفي ضدك بآخر الصوت ويوم وعلى ما ضدك ديني ضدك ولكن وضوء أجر حسنات نيم ضدك وحلوق من حسنات كيس وصل بيتي ويا لي برسين marka xasanaadkiisa dhamaado wali dadka wajway dadkii wajway markaas qof walba intii uu yaray dambiga la soo qaado loogu ridayo miisaankiisa sayaadka uu sameeyay saasu cadaab markaas acmaashii masaalixaynu sameeyna cid kale aan inooga dadka iska day xamdaan iska day beentaan iska day inaan cid wax ka sheegaan iska day inaan gacanta cid wax ka yeelaan iska day marka taasana inta wali buu yeeshay inuu dano Soomaaliya ugu daro fadhi gudir waxa inta waxa laga hadlayaa cid baa xabraya wada sheegaya madax baa xabraya madax baa wada sheegaya wali baa wada sheegaya cid baa la dhaafaya qofka masaajidka inuu yahay uu tukanaya waxaya qaayb tagaya inuu soo camal soo shay ka badan marka walaalayaal waxa la rabaa si acmaashayna saalixaadka cid kale aanay قيامها عندك لو قرأ من الدكة عرب كينيا قاعدين هذا رأي إنه نقول ضدك السامحين صحابي رضي الله عنه صحابة كمل يا الباب كان النبي عليه الصلاة والسلام صحابي يقول الباب كان سوق يا ويا رجال أنا مرة لبعد من الباب كان سوق يا ويا رجال مالك أنا مالك الباب كان سوق يا ويا رجال صدق عبد الله صحابي عبد الله بن عمرو بن عاص والصدق دي صحابيه يجي انا كل يوم السوبي المدينه يجي انا سلمى يجي انا مالك مسؤول جري يا صاحب ما يحمل واني ددال بدل كسوق عندهم عيني كاين هذا بروح جنب صدق عليه يقول له يقول يسيبه يمكن عباده بدل قران كاس عباده بدل ما كان ساعه تقريبا markaas uu yiri iyo waxaan ku go'ay arrinka inaan ogaado sababtu torowa wuxuu sidaa aragtay uma hadii laga badin waayo dadku ma qofna caloosha ay habeen umada ilaahay u dhamaysan marka umada saamax
ummadda maaragtay aan u dulqaadan ummadda aan u sabir ummadda maaragtay wanaagga aan ka shaqayna xumaha aan ka hadhin allah inuu इसके साथ इखलास नियत हम हर नेक काम करें अल्लाह की रजा के लिए क़यामत के दिन नेकी गिनेंगे नहीं बल्कि तोलेंगे जितना इखलास हो जिस नेकी में उसका वजन ज़्यादा होता है इसी तरह बनी इसराइल के ज़माने में एक आबिद रास्ते पर जा रहा था उस ज़माने में कादसाली का जिसने रेत का एक ठेला देखा इसके दिल में गुजरा कि अगर ये गल्ला था मैंने इस लोगों पर अल्लाह की रजा के लिए तकसीम करता था तो उस वक़्त के नबी पर अल्लाह ने वाही किया कि इस आबिद के अमलनामे में इस रेत के बराबर रिज़्क़ का सवाब अल्लाह पाक इसके अमलनामे में लिख देते जो बंदा किसी नंगे को कपड़े दे दे अल्लाह पाक जन्नत का ऐसा लिबास इसको पहनाएगा कि सारा दुनिया इसका कीमत पूरा नहीं कर जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह पाक जन्नत के शराब पिलाएगा जो किसी को खाना खिलाएगा अल्लाह पाक जन्नत के खाने खिलाएंगे इसमें ماشي الصلاة ونرجع إلى الاختيار والصلاة الله إلا ليعبد الله ورسوله وقال علينا قرب الله سبحانه وتعالى ماشي الصلاة ونرجع صدق الله دين الزوم دين الصلاة ولكن وحل وحي ولكن سبحانه وتعالى وهي عمل قصة بشر تقول له إن لا يدرتي له ما تقول إن لا يرسل السجدية الشيطان كمان هو السجدية عمل بين وغديك ما تسأل ولكن قال سطوين وصويلة سميسان في الدولة شنو عمل بمية كاغتا وكاها والرعاية يستوسي تباقي لأن لقاعد مركا وحالة حوائي متاب فرق سلامي أي له ما شيء مسمين عمل قصة ومسمين لله سبحانه وتعالى درتي الله يرفض इस के साथ दावत तबलीग का मकसद है कि खुद भी अच्छा काम करे दूसरों को भी अच्छाई की तरफ बुलाए खुद भी बुरा काम न करे दूसरों की भी बुराई से बचाए हमारा ईमान है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी नहीं आएगा कारी नबूवत इस उम्मत के ज़िम्मे अल्लाह ने लगा दिया है जिसने ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो कलमे का मेहनत करेगा खुद भी दिन पर चलेगा दूसरों को भी चलाएगा खुद भी नेक अमल करेगा दूसरों को भी नेकी की दावत देगा तो इस रास्ते में जो बंदा निकलेगा इसके बहुत फजीलतें हैं एक फजीलत जिस बंदा के बदन से इस रास्ते का गर्द लगा तो उस पर जहन्नम का क्या दुआ भी हराम है और इसी तरह जिस रास्ते पर वो जाते वो रास्ता और रास्तों पर बाहर करता कि हमारे ऊपर अल्लाह वाला चलते हैं और तमाम मखलूक इसके लिए माग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं لكن إنه نبي جينا نقدر نبي جينا يتكلم ليلة قيامة نخدم سورة الماء مدة مسلم كابر يتكلم صلاة الملائكة على تذكروا عليه المسلمين ولا يقول حكم الآية الآية وأنا أعرف أن تبقى معنا ولا يقول لكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والله سوى صارت يوم خير من ذكر هناك حدث حماد هو في سبيل الله واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والله هذه كم من نقطة جماعة أو غيب إلهي هناك تطلب ما ترك المنكر هو وبال الإله مركا إلهي سبحانه وتعالى وأعلم سؤال قل هذه سبيلي أدعو الله
وحتى النبي الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ما سوى طريقي جدا حق إلهي أنا وضعي أنا عندي رحلة بالطريق فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندي رحلة بالطريق الواقع ويريد كثير marka walaalayaal inta xilkeedu jawi mas'ala Allah yarfaa sayyidu mas'ala Allah yarfaa وحل مسلمين ما ما تدوب باليار بدل تدوب باليار هل باليار وحباب مسلمين شن باليار ها بقى شتا باليار حقول ما تبصاري ولا باليار هنا هي هنا سوي إسلامية صحابة اليوم النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قال يا فريق الله تقول الصحابيات بقصوا قيد طريق ما نمشي ونعرفوا لها الدنيا ولكن نقول حلوة اللي كبر إنهم حيقدم نفسه الرسالة وجاهدت بالله حق جهاد حتى النبي إله بارتي ومضى وضع الواجب في المسالة انت أدى ذلك لسه مبادرة لا يقولون لا مفشل لا مقاتكاو لا مقاتكاو لا مقاتكاو سديت الدول سديت المنظور عليه الصلاة والسلام أنت سحر ورجل هذا هو يفعل قول يا فريق الله تقع كل صحابي هذا كسوق الحج كان محل الشبلية كل حجاز انت كانت دولتي كويس ذكر ولذا كان يقاسي أفريقيا شيء روس جاينا إنديا باكستان كاسو نبي كباي ما تبغى تركيا كاسو نبي كواسي أفريقيا ده كواسي حال جي أولو ما يدورا وحده ما يدورا إنت سيدنا على وضع إن لكن حال جي يمكن أن تدوات الشركة من الشركة يرانت سيقران إن بدل ضد كمل محاك marka waxa la inaga rabaa in aadmo aqoonta aad intay doontaa Nabi عليه الصلاة والسلام يبلغ عني ولا وراي آياتنا هذه تدخل في كارثة من يمر آيات قوم الله صلاة وحفظ وكفر آيات قوم الله يكون حلية تدخل في كارثة آيات marka waxa la inaga rabaa inay arrinka soo jeesano imisa dadka asxaabta imisa qaraabada imisa majaaj dadnay imisa ku dhex jiray balwad iyo maartay wax maartay ilaahay laga magan waxa soo qadi yeesu nabi tabaar loo soo diray inagu bayna suuq daga la rabaa marka hawsha inuu shaqeyn Allah saciid insha Allah marka waxa la baxaa xuruuj baa la baxay xuruujka waa tababarkii dacwada askar noqda ilaa uu dhinto meelo suubiya dheer socota 2 sano iyo 3 sano dheer dadku 7 sano ama taas 8 sano baranaya injineerku 5 sano 6 sano baranaya marka dacwaduna waxay u baahan tahay marka la doonayo dacwada ma xuruujku waa tababarkii dacwada saddex sano la baxaa laga bilaaba 40 baa la baxaa 4 bilood baa la baxaa waxaa soo qoraya saadadka loo hadlahay saadadka inta ku gaarsiinayo tababar baad soo qaadanaysaa marka quruujkana baxro tababarka inta soo qaado dacwadii diinta ay ka waqti fitna waxooyin badan baa jira ummadii balwad baa baabiisay dagaalada dhacaya ummadii way saysataa meel walba maartay waxaasoo dhan waxaynu kaga bixi karaan ilaahay diintiisa inuu toos u qaado ilaahay diintiisa inuu toos u qaadanana dadaal bay u baahantay allah اللهم صل ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر لي ولوالدي يا الله انت هديت نسبي في انسان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان جزا الله عنا محمد الله آمين آمين آمين